Terima kasih. 감사합니다. Thank you. 노래가 없다면 이 지구가 어떻게 되겠습니까? Apa yang akan terjadi di dunia ini jika tidak ada musik? 영적 세계가 어떻게 되겠습니까? What would happen to the Apa yang spiritual akan world terjadi if there di was no dunia music? rohani jika tidak ada 하나님께, puji-pujian? 감사를 드립니다. We give Kita thanks to berterima God. kasih pada Tuhan. 호랑이하고 사슴하고 싸우면 누가 이기겠습니까? If a tiger was to Jika fight ada with a suatu deer, who macan would yang win? akan bertarung melawan rusa, siapakah yang akan 사슴을 menang? 잡아먹었다는 얘기 들어봤는데 사슴이 호랑이 잡아먹었다는 소리는 못 들어봤어요. I've heard stories of a tiger catching a deer and eating Saya it. pernah mendengar suatu cerita kalau macan mengalahkan rusa, tapi saya tidak pernah mendengar rusa mengalahkan Absolutely, if a macan. tiger went up against Tentu a saja deer, jika the macan tiger melawan would win. rusa, maka macan akan menang. 그래서 우리의 착각이 시작됩니다. And that's when Maka our misunderstanding tentu saja melalui ini kita mengalami kesalahpahaman. 사슴도 없고 호랑이만 있어야 돼요. If that is the case, then Mengapa? there should be only Karena tigers. kalau macan selalu menang melawan rusa, maka seharusnya 가다 보면 호랑이만 왔다 tidak 갔다 ada 해야 되는데 rusa kan? 호랑이는 없고 사슴이 왔다 갔다 해요. The tiger should be catching all the deer in the mountain and should be the only animal left. But right now, we Macan don't see a pasti tiger akan on the menangkap mountain. semua rusa dan hanya akan ada macan. Tetapi saat ini di gunung Anda bisa melihat rusa. Even if you have 1 million people with falsehood, then the untruth, they'll not Bahkan be jika ada able to 1 juta orang yang tidak benar, tetapi jika ada 1 orang yang benar, maka orang yang benar itu akan tetap menang. 하나님 죽었다고 말하는 니체는 정신병원에서 죽었습니다. Nietzsche proclaimed that God was Nietzsche dead, berkata yet he bahwa died Tuhan for itu the sudah good. mati, tetapi dia 하나님 meninggal 없다고 di 말하는 공산주의는 di mental 70년 institute. 만에 교회 앞에 항복했습니다. Communism testified that there was no God or God is dead, and yet after 70 years, Komunisme they berkata completely bahwa tidak ada surrendered to the Tuhan, church. tetapi pada akhirnya dia juga menyerah kepada gereja. 이기지를 못했습니다. They created all kind of wars and terrorism, Komunisme yet they could not overcome. membuat banyak perang dan terorisme, tetapi mereka juga tidak bisa menang. 짜겠습니다. Now, even if you have 1 million people with these things, they can Bahkan only jika ada have 1 juta orang yang tidak benar seperti ini, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang yang The benar. darkness can be very powerful, but it can never Kegelapan overcome the pasti light. itu sangat kuat, tetapi tidak bisa mengalahkan kebenaran. We say this. 제일 우리가 많이 듣는 소리인데요. 우리 집이 많이 어렵다 이런 얘기를 많이 합니다. We hear this often as well when we say Kita sering kali mendengar ini kalau kita berkata, oh itu sangat susah di rumah kami. 뭐 일꾼이 많이 없다 뭐 이렇게 얘기합니다. or when you go to church, you hear these words. Atau jika Anda ke gereja, Anda mendengar perkataan seperti ini, oh tidak banyak pekerja di gereja ini. Or when you go to work, you'll say, oh, because of so and so. Atau di tempat kerja, seringkali juga ada orang yang mengeluh, oh saya harus mengerjakan semuanya ini. Can't live anymore because Atau ada orang yang berkata, oh saya tidak bisa hidup lagi karena 1 orang ini. Tetapi ibu saya tidak pernah mengatakan hal yang seperti ini kepada saya. 육아의 이 가문에 있었던 좋은 것들 얘기해 줬어요. my family, I come from the Ryu family line, and she told me about all the Ibu positive. saya selalu mengatakan hal-hal yang positif tentang keluarga saya. 전통적인 거 좋은 거 얘기해 줬어요. My mother comes from the Chang family line, and she would tell me all of the good Ibu things saya about the family line. berasal dari family Chang dan ia selalu mengatakan hal yang baik tentang keluarganya. 분들의 장점 제게 얘기해 줬어요. She would always talk about the good things, the strength of our Ibu saya juga selalu mengatakan hal yang positif tentang pendeta dan pekerja di gereja saya. I always heard her speaking positively. Juga dia selalu berkata tentang hal yang positif tentang tetangga 정확하게 di tempat kita berada. 좋은 걸 못 듣고 가정에서부터 나쁜 걸 많이 듣고 자라게 됩니다. Now it's common that we don't hear all these good things all around us, but instead we hear these negative things. Tetapi pada umumnya orang mendengar hal-hal yang negatif bahkan dari rumah mereka sendiri. 내가 얼마만큼 소중한가를 모르고 있는 거예요. The biggest problem in our walk of faith, our Christian Masalah faith, terbesar we don't know yang kita alami sebagai seorang Kristen adalah kita tidak mengetahui bahwa kita itu sangat berharga. solve the spiritual. Jika itu benar, kita tidak bisa menyelesaikan masalah rohani kita. 소중한가 모르면요. 전도 선교 문 열 수 없습니다. If you do not see how precious Jika Anda tidak bisa melihat seberapa berharganya orang yang ada di sebelah Anda, maka Anda tidak bisa melihat misi dan penginjilan terbuka. 소중한가를 모르면 절대로 살릴 수 없어요. if you cannot see how precious your family is or your country, Jika Anda tidak bisa melihat sebagaimana berharganya 지금 본문은 tetangga Anda atau keluarga Anda atau bangsa Anda tidak bisa melakukan penginjilan. the passage that we read today is talking about this evangelist, with historic evangelist. There was only one of a Firman yang kita baca hari ini mengenai seorang penginjil bersejarah. did evangelism
Paulus melakukan penginjilan di 3 daerah yang besar. 내려가게 되는데 사도행전 13장, 16장, 19장에 큰 전도가 일어납니다. As Paul went into Macedonia, we can see that he did great evangelism in 3 areas. Ketika Paulus pergi ke Masedonia, dia melakukan penginjilan di 3 tempat, yaitu Kisah Para Rasul 13, 16, dan 18. Hari ini kita akan berbicara tentang daerah yang kedua. 배경을 설명하는 내용이기도 합니다. This content is going to describe very important things. Hal ini berisi tentang sesuatu yang juga relevan pada zaman sekarang ini. Pergerakan yang juga muncul di Amerika dan di Eropa. 가지고 있는 뉴 에이지, 프리메이션 한 번은 가보셔야 돼요. You need to visit at least once these places that Anda perlu mengunjungi paling tidak 1 kali tempat seperti Amerika atau Eropa, 귀신 들리게 하는 di mana terjadi pergerakan Freemason dan pergerakan New Age. Mereka memiliki program di mana seseorang bisa dipenuhi oleh roh jahat. Mereka bahkan bisa membuat film yang isinya adalah tentang setan atau roh jahat. and also with the animation through Disney, they Melalui animasi atau film Disney, mereka mempromosikan iblis. 쉽게 들어가고 있습니다. and what they're doing is that they're Dan melalui hal ini mereka mempengaruhi pikiran-pikiran anak-anak kecil dengan setan. 우리의 목적은 기독교를 없애는 것이다. our goal Mereka bahkan berkata bahwa tujuan mereka adalah untuk membasmi Kristiani. 숭배한다. and we Dan kita melayani setan. that's what Ini yang mereka katakan secara resmi di Amerika. 굉장히 중요한 일이 일어나고 있습니다. many people Banyak orang yang menganggap hal ini sepele, tetapi sebenarnya hal ini sangat-sangat penting. 빌립보 1장 6절에 Mengapa Anda sangat berharga? 여러분을 구원의 날까지 이루어 나가신다고 되어 있어요. in Philippians chapter 1 verse 6 it says God will complete his work for Dalam Filipi 1 ayat 6 Tuhan berkata bahwa Tuhan akan meneruskan pekerjaannya yang baik yang dimulainya sampai pada akhirnya pada hidup saudara. 하나님은 여러분 속에 자기의 소원을 두고 이루어 가신다고 되어 있어요. no matter how weak you may be or discouraged you are about yourself. It says in Philippians 2 Tidak peduli sebagaimana Anda merasa down, Filipi 2 ayat 13 berkata bahwa Tuhan menciptakan saudara. in chapter 3 verse 20 it says that heaven Filipi 3 ayat 20 berkata bahwa surga adalah latar belakang kita. 고백했습니다. Karena itu Paulus berkata seperti ini. 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. I can do Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Ia yang memberikan kekuatan kepadaku. 이게 뭐였습니까? Kenapa kita berkumpul di sini? 왜 Kenapa kita menyembah Tuhan? 왜 Kenapa kita melakukan penginjilan? 왜 우리는 Mengapa kita melakukan misi? mission. 오늘 본문에 굉장히 중요한 게 나왔어요. Something very Sesuatu yang sangat penting tertulis di kitab yang kita baca hari ini. 사람들이 모르고 있어요. Banyak sekali orang tidak percaya yang tidak mengetahui hal ini. 44절 너희 아비 Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa kamu adalah milik ayahmu, yaitu iblis. 오늘 제가 여러분에게 숙제를 하나 내드리겠습니다. Hari ini saya akan memberikan Anda sebuah tugas. 이게 역학을 가지고 통계를 가지고 점치는 거 그런 거 말고요. 진짜로 신들린 사람에게 점치를 한가 보세요. Cobalah pergi mengunjungi dukun atau peramal, does it out of the book. bukan seorang peramal yang membaca melalui buku atau ramalan tangan, tetapi yang benar-benar Tell fortunes. dipenuhi oleh roh jahat. 이 여자가 바울을 알아봤다니까요. There was this girl in the passage. She was like that. And Firman yang kita baca hari ini, ayat 17, menunjukkan bahwa Paulus menemui gadis itu. 말하기를 지극히 높은 하나님의 종으로 구원의 길을 너희에게 전하는 자다. verse 17 it says that the girl shouted, "These men are servants of the Most High." Ayat 17 berkata bahwa gadis itu berkata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 끌고 가고 있는 겁니다. What kind of frightening thing is happening in this world? The forces of Satan, the darkness is trying to drag you Hal yang down paling menakutkan pada zaman ini adalah 진짜 가보라. ketika setan menarik seseorang untuk jatuh ke dalam kehancuran. for the sake of evangelism. Karena itu mengapa Anda tidak mengunjungi mereka? Pergilah untuk kepentingan penginjilan. 진짜 신들린 사람이 있어요. Not the people who are palm readers or people who study out of books, but really go to people Bukan seorang peramal tangan atau peramal spesial, tapi pergilah ke peramal yang benar-benar memiliki roh jahat. Saat mereka melihat Anda, mereka akan melihat. 받은 이 목사 왜 하냐? 금방 그럴 겁니다. And so also, you can go visit a pastor who's in the Kalian juga bisa pergi mengunjungi pendeta yang tergabung dalam gerakan 스님들 한번 가보십시오. WCC, say this too, but why don't you WCC,
Saya merasa bersalah mengatakan ini, tetapi Anda juga bisa pergi mengunjungi biksu Buddha. If they visit the fortune tellers, then they will say, "Oh, I see you're suffering so much." They recognize these things. 이 귀신 들린 사람이 실제로 보고 딱 바울에 알아맞혔다니까요. Gadis yang dipenuhi roh jahat ini melihat Paulus dan mengetahui siapa Paulus itu. 미국을 비롯해서 전 세계 선진국 후진국이 다 모르고 속국하고 있는 겁니다. Starting from America to all the other developed nations and even underdeveloped nations, they are all Dimulai dari Amerika, negara maju dan negara berkembang, bahkan negara yang tidak berkembang pun semuanya berada dalam koloni roh jahat. 내려앉았는데 그걸 전부 문화라고 생각하고 있습니다. right now. Satan has taken control of this culture of darkness. Saat ini setan telah mengontrol kebudayaan dunia, tetapi orang menganggapnya hanya sebagai suatu kebudayaan. Saya berkata kepada Remnan, 아베 총리를 만나거든 꼭 얘기해주라. mengapa kau tidak pergi ke Perdana Menteri Abe dan bilang hal ini? 신사를 Katakan padanya, 절을 하는 거는 일본에 굉장히 손해를 주는 거다. Tell him that when you create these Shinto shrines and have everybody bow down to waktu it, engkau membuat tempat penyembahan Shinto dan membuat orang sujud menyembahnya, Anda sedang melakukan hal yang sangat merugikan rakyat Anda. 부처에게 절을 Orang-orang 해도 sangat 응답하지 tidak 않습니까? berpengetahuan. oh, don't answers come when I really bow Oh, apakah jawaban akan datang jika saya menyembah Buddha? 큰 단지에다가 손 적어 놓으면 Ya. 응답이 온다는데 옵니다. Jika Anda pergi ke kuil Buddha, memberi uang, and then we pray tentu saja jawaban akan datang. 그걸 보고 악령의 역사라고 합니다. Tapi ini adalah pekerjaan roh jahat. evil spirits. 예, 결국은 인간을 그렇게 해서 속이는 겁니다. In the end, evil spirits were going Pada akhirnya roh jahat akan datang dan mengganggu mereka 성경은 약속 하나님의 아들이 오신 dan 것은 menipu mereka. 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. But the Bible promises that the reason why the Son Tetapi was Alkitab sent was to berkata destroy bahwa the anak work. Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 그리스도를 대속물로 보내셨느니라. God sent the Christ as a ransom. Tuhan mengirim Kristus untuk menebus manusia dan menyelesaikan semua masalah manusia, tetapi orang-orang tidak mengetahui hal ini. Firaun tidak dapat memahami hal ini, dan ke-10 kaisar Roma tidak dapat memahami hal ini. 나라가 막 지진이나 전쟁으로 다 죽는지 알아듣지를 못했어요. People were dying with earthquakes. Dan rakyat mereka binasa oleh bencana alam, gempa bumi, tetapi mereka tetap tidak dapat memahami. Bahkan saat ini gereja tidak dapat mengerti. 이 교회할 이유가 뭡니까? Kenapa kita harus memiliki gereja 이 ini? 답을 지금 놓치고 있다는 거예요. Kita telah kehilangan jawaban. 오늘 여러분이 얼마나 소중한가를 아셔야 돼요. Hari ini Anda perlu mengetahui seberapa berharganya Anda. Why? Mengapa? 성경에는 세 가지 전쟁이 나옵니다. Di dalam Alkitab kita melihat ada 3 perang. What are they? 복음 전쟁. Adalah yang pertama perang Injil. 이 복음이 계속 없어져야만 망하는 거예요. So the destruction comes Kebinasaan, from the gospel. kehancuran datang jika Injil ini hilang. Moses said this. Musa berkata kepada Firaun, 우리를 피제사 드리도록 내어보내달라. Send my people, biarkan let my people rakyatku go, so that pergi we supaya can mereka make bisa blood melakukan korban bakaran. 순간인지 바로왕을 알아듣지 못했어요. sacrifice. And Pharaoh Dan could not Firaun understand tidak that. bisa memahami hal What is ini. the blood sacrifice? 알아들을 수가 있어야죠. Of course, he could not understand. 아니 이 양 잡아서 피자 그걸 왜 하느냐? Oh, 뭔데? we have to take the lamb and give a blood sacrifice. Oh, for kita that. memiliki Pharaoh could not understand. domba. Kita mau memberikan korban bakaran. Tetapi Firaun tidak bisa memahami But that hal day ini. they really did sacrifice the lamb, and that Tetapi was ketika faithful. bangsa Israel memberikan korban bakaran, 모세야, hari itu juga mereka 400년 만이야. terlepas And dari you see, when he bangsa said, "Go and do that Mesir. sacrifice, and you will be set free." The works happen after 400 Dan years. pekerjaan Allah tetap 사무엘이 ada 다윗에게 와가지고는 selama 400 tahun ke 그냥 depan. 이 얘기를 했습니다. Samuel went to David and Samuel spoke about berkata the Ark kepada of the Covenant. Daud 이게 몇년 만인 줄 tentang 압니까? And do you know after tabut how many perjanjian, years it happened? 4대를 지나가지고 After dan 4 bahkan generations. setelah 14 generasi 바벨론 포로대가 pekerjaan Tuhan digenapi. Once the people were captive in Babylon, Ketika bangsa Israel 처녀가 berada 이름에 dalam 아들 pengasingan, 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Tuhan berkata kepada Yesaya bahwa seorang perawan akan 800년 만에 했냐? mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 이 박쥐 Dan firman itu juga digenapi. 전쟁, 테러 계속 들어닥친 거예요. But in the meantime, so much darkness, terrorism, and all kinds of works of evil happened. Tetapi masih tetap banyak pekerjaan kegelapan yang ada. 하나님의 아들이십니다. It was at that time that Peter confessed, Pada saat "You're itu, the Christ, the Son of the living God." Petrus berkata bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang maha 700 tinggi. 교회가 years. 있는데 지구상에는 계속 Dan 재앙과 pekerjaan 전쟁이 Allah 일어납니다. The tetap church is ada existing, but selama the disaster 1100 tahun ke kept depan. coming upon this earth. 교회는 권력 싸움 합니다. Tetapi kemudian pekerjaan kegelapan juga ada. 싸움하고 있습니다. People were fighting over religious Gereja-gereja melawan, 나타나는 사람이 saling But at that time,
melawan satu dengan yang lain. 오직 우리가 구원받는 것은 복음으로 말미암아 믿음으로 구원받는 것이다. There was a person that said we are saved and only can it be Tetapi through kemudian ada faith. seorang yang berkata, kita hanya dapat diselamatkan melalui iman. That person who Orang yang mengatakan hal ini adalah Martin Luther. 한마디에 세계는 변화되기 시작했어요. Dan melalui perkataan ini, dunia mulai diubahkan. do you know Saya mengatakan hal ini sebelumnya. about? 주는 그리스도시요 이 고백하고 난 뒤 1500년 만에 After that confession of Jesus being the Christ, it was 1500 years. 우리가 싸워야 될 전쟁이 Ketika saya hendak Do you know the battle that we need to membangun fight? It is sebuah the gereja battle di for the Busan, gospel. saya memerlukan tempat untuk tinggal. 뭡니까? 영적 전쟁. What is the warfare that we must be involved in? It is the Dan seorang 우리가 싸워야 될 Deacon 전쟁이 senior 뭐냐? 문화 전쟁이. and the spiritual bilang battle pada that we are saya involved bahwa in right dia now is the menemukan cultural battle. suatu tempat yang sangat luas dan sangat murah. And that is why you need to know how Saya precious pergi you are. dengannya 대부분 사람들이 dan memang rumah itu sangat bagus. Bahkan ada suatu kolam juga di depan. Other church members are. 사람 소중한 Kemudian saya bertanya, Precious kenapa people. harganya sangat murah? 소중한 줄 몰라. They don't see how precious the elders are. 그게 무슨 신앙생활입니까? Then how can you live your walk of faith? 그건 구원 못 받은 자의 개념이거든요. That's the concept, the thinking of someone 이 who is 구원받은 unsaved. 자라고 Yang memiliki rumah berkata bahwa ia telah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat rumah itu dan ia hanya mencari seorang yang dengan level tinggi. See what untuk is tinggal di happening tempat today in ini. the passage. It's the very same thing. 구원의 Saya 복음을 berkata, 전함으로 saya 말미암아 tidak merasa 십자가가 saya adalah orang yang berlevel After tinggi. the gospel was preached and Tapi dia salvation was berkata, achieved, oh, we can see healing karena Anda seorang pendeta, maka saya yakin Anda orang yang levelnya tinggi. 명나는 무당이 있습니다. We have over 300,000 Saya berkata, shamans, Anda harus percaya pada Yesus. but I have evangelized Tapi dia berkata, oh, saya tidak percaya tentang hal yang seperti itu. 의학자들 어떻게 Saya bilang, bukan hal seperti itu, tetapi yang saya maksudkan adalah percaya pada Yesus. 의학자들이 어떻게 설명할 겁니까? 무당 Tapi dia tetap berkata, saya tidak percaya tentang hal-hal ini. the medical profession or scientists even explain this fact because shaman sources don't become Jadi that saya way. kira yang punya rumah itu melihat rendah pada saya. 그래 피할 수가 없다니까요. The spiritual problems just simply came upon them. They could not escape. Ia merasa bahwa The entire world. saya memiliki rumah ini, kenapa kamu berkata harus seperti itu kepada saya? One young adult asked me that question. Tetapi saya tetap berkata, kamu harus percaya pada Yesus. Dan setiap minggu, Pastor, dia akan datang ke rumah, 그게 뭐가 잘못돼서 membersihkan rumah, merapikan taman, dan he asked me. 아니 merapikan rumahnya. 남자 여자 안 해야 될 짓을 하는 그게 잘못된 거지. 우리가 Ia datang setiap minggu untuk Other people merapikan dan merawat rumahnya. being homosexual. Tetapi 그걸 알려줘 답을 setelah itu saya menemukan bahwa 나는 답을 못 찾았다고 얘기했어. Well, if you can give me an answer for that, then I'll try to change. But until now, I haven't found the answer. 제가 얘기 suatu hari ia datang kepada saya dan 제 행위는 아니. berlutut di depan saya. Crime. 그러나 영리 행위다. However, it is a spiritual crime. Kemudian saya bertanya, 영리 행위 oh, apa yang terjadi? Act, a spiritual act. 더 중요한 게 있다. And there's something even more. Lalu orang lain berkata, kau tidak tahu? 어쩔 수 없이 그래 되어지는 거다. And it's not because you want to be that way, but you just happen to be that way. 그렇다. And he said, I agree. 나 이런 말 처음 들었다. 그렇다. He says, that's the first time anyone has said that to me. 다 나쁘다고만 얘기하지. Ketika 어떻게 오늘 yang punya rumah ini membeli rumah, seorang peramah berkata bahwa dia tidak boleh tinggal di dalam rumah ini setelah 1 tahun. It just came upon him that not because he wanted it. Karena itu dia menyewakan rumahnya selama 1 tahun supaya setelah itu dia dapat tinggal. A spiritual problem has come Karena upon itu him. dia 큰일 나는 거다. percaya Don't do dan that, then you will be in grave danger. 지금은 괜찮을지 몰라. 앞 tinggal di tempat lain di Right now, utara. it might seem all right, but in the future, it will be bad. Tetapi anaknya yang telah selesai sekolah tentara I think he tiba-tiba meninggal. 처음 들었지만 성경에 있다. He says, this is the first time I ever heard this, but I said, it's in the Bible. 하나님이 순리 행위를 하라고 했지. Kemudian 행위를 하라고 했다. No, God said dia that we bertanya need to kepada follow si his ways peramal itu, spiritually. aku sudah hidup di utara, kenapa hal ini When we have terjadi? these things, when we go against Tapi that, peramal itu berkata, aku sudah berkata bahwa kamu harus tinggal di utara, tetapi kamu menggok sedikit. 지금 옛날부터 일어나고 있는 거야. what do you think about Dan dia that sangat verse terkejut. we read today? This is a spiritual Kemudian problem that is spreading all throughout. Dia menemui saya lagi. 오늘 여러분은 어떻게 이 영광을 받을 수 있겠습니까? So how are you going to receive this today? 첫째입니다. So number one, 성경은 우리에게 설명하고 있습니다.
The Bible explains. 지난 주간에 Orang-orang yang belum percaya, mereka harus sangat peduli tentang di mana mereka tinggal, ke arah mana mereka pergi, dan hal-hal yang lainnya. 전환점을 For God to give us this gospel, Orang yang belum He wants to percaya make it our sangat life turning rapuh dan tidak punya tempat lain point. What kind of turning point? 창세기 ketika mereka takut akan masa depan mereka. 사단 문화 속에 빠진 네 인생을 바꾸라는 겁니다. It is about changing your life that is completely caught up with Genesis. Sebagai orang percaya, apakah kita masih perlu 아니 그뭔 말입니까? 지금부터 연구해 보세요. What does that mean, you ask? perlu menaati suatu arah atau suatu tanggal? Tentu saja kita harus United States to watch this. 아니 미국에 mematuhi hari Tuhan, tapi bukan hari-hari yang lain. 미국의 대도시마다 프리메이션 회관이 있습니다. The people who live in America don't seem to. Jika Anda hanya memahami hal ini waktu Anda meninggal, maka itu sudah There is a lodge. terlambat. 그리고 Kita harus mempunyai kepastian keselamatan. 있어요. In every city, 미국의 대도시는 몇 개 있어요. and there are several in the larger cities. 가보라니까요. Paulus digunakan oleh Tuhan. What they do. 방 한 칸에 180명 들어가는 방들이 Paulus adalah seorang yang sukses. Dia orang yang studi sangat luar biasa banyak. Do you know what they do? 접신 운동해요. They're doing this movement so that you can Untuk penginjilan, untuk keperluan penginjilan, kita juga perlu studi dan juga perlu menjadi orang yang sukses. 모슬렘 저 사고 내는 그 단체들 몇 개 있는 거. right now it's already happening here in Korea. There are mosques, the Muslim mosques. Elder that Kim make Song-jun country. berkata hal ini kepada saya. 그 사람들 뭐 하는지 가보라니까요. No, they've already created these meeting places in Seoul. Go and Generasi yang akan datang sudah memiliki 전 세계를 인질. 터뜨리는 기도하고 있어요. they are praying the prayer to break down the entire world. 무섭다니까요. It's very 우리 frightening. 사단이 하는 짓이라 전 세계 Tetapi kita harus mendidik mereka supaya mereka bisa bertahan di Satan, because manapun mereka berada. Tapi saat ini remnant sangat mudah rapuh, the world. sangat mudah goyah. 전혀 Kita harus membuat para remnant menjadi orang yang tidak bisa goyah dimanapun mereka berada, 전혀 관심. di dalam situasi apapun. 그것도 정말 잘 믿는 Para remnant yang saat ini sedang menempuh studi, janganlah kiranya kamu merasa bahwa ini adalah sangat susah. 그러니 여러분이 오늘 Kita adalah 인생 전환점을 umat kepunyaan Allah. Kita ada dalam, Your life turning point. kita harus memiliki sukacita surgawi. 영세전에 감추어졌다가 이 Karena tujuan kita bukan sukses, Romans chapter 6, tetapi yang setelah itu, mystery that yaitu penginjilan dan misi. but is now being disclosed. 이 축복을 여러분이 먼저 찾아야 돼요. Tujuan kita bukanlah sukses, tapi lebih daripada What itu. is the second thing? 오늘 본문입니다. It's today's passage. 여러분 기다리는 기도도 보세요. Kesuksesan hanyalah suatu hal yang sangat dasar. Dengan kesuksesan itu kita harus bisa menyelamatkan orang lain yang sukses. Paulus bahkan berkata bahwa semuanya itu adalah sampah. Bible considers waiting so Alasannya adalah karena warga negara kita adalah warga negara surgawi. 25년 기다렸어요. God promised Abraham that he would give him a son, but he waited 25 years. Peganglah perjanjian ini sekarang dan mulailah He had to wait 20, hal yang baru. 야곱은 21년 기다렸어요. and Jacob waited 21. Terimalah jawaban doa. 어떤 말이냐 아닙니다. 응답이 계속 오고 있는 겁니다. Does it mean while you're waiting, no answers are Dan karena engkau, continue to come? semua masalah rohani yang ada di garis keturunan keluargamu akan 13년 binasa. Joseph went in as a slave to Egypt at age 17, but when he was 30, he finally became the prime minister. So he waited 13 years. 오늘 이 바울은 보면 Dan semua sistem kegelapan di lapangan, di ladang penginjilan dan di Korea dan di semua negara dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 사도행전 16장 16절 Dan semua sistem kegelapan yang ada di seluruh dunia ini So in Acts chapter 16, verse 6 to 10, when the door was closed for him, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menjanjikan untuk memberikan umatnya yang percaya suatu otoritas. verse 16, as he was being followed around by that demon-possessed girl, he waited 3 days in prayer. 우리는 Meskipun saat ini adalah saat yang pendek untuk berdoa, tetapi saya percaya ini adalah saat dimulainya 정말로 hal yang baru. 한다면 우리 인생 전환점을 Tuhan kiranya saat ini adalah saat di mana kita memegang Turning perjanjianmu. point. 오늘 세 번째로 정말로 소중한 게 뭐냐? Then the third thing, Dan kiranya ini adalah waktu di mana kita bisa menyadari sebagaimana berharganya kita. God has given you that Dan kiranya engkau menghancurkan semua kutukan di garis keturunan keluarga kami. not only enjoying salvation, 우리는
우리는 기다림도 누리고 Semoga semua waiting. 그뿐만이 ke- 아닙니다. kekuasaan gelap 구원받은 자에게 dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Who are Kristus. saved, God has given authority. Semua kekuasaan gelap yang ada di negara kami dan di seluruh dunia semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Make Kristus. prayer for that fortune Di dalam nama teller. Tuhan God, Yesus oh Kristus God, kami please berdoa dan favor. mengucap syukur. 나사렛 Amin. 예수 이름으로 명하노니 더러운 귀신은 떠날지어다라 기도한 거예요. Jika Anda mengetahui seberapa berharganya Anda bisa menemukan titik balik, saudara. 여러분에게 그 권세가 있는 겁니다. Apakah hal yang sangat berharga? 구원받은 자에게. As a saved 그 person, 이런 걸 모르니까 Yang 신앙생활 ketiga adalah because you don't even Tuhan know telah this, why memberi do you Anda think you're saudara, qualified? Anda telah memberi Anda suatu doa yang Anda bisa Do you menikmati. know why the wars are constantly 지구상에 Anda harus happening? bisa menikmati, Why disasters menunggu. are happening? 지구상에 왜 정신병자 자꾸 Do you know 일어납니까? why the mental problems are 무엇 increasing? 때문에 Tidak hanya 자꾸 itu, 일어납니까? tetapi kepada orang yang sudah diselamatkan, Tuhan memberi mereka Perhaps greater kuasa. problems will arise. What will you do about it? 요게 사단의 짓이라 그 This is 말이에요. all the work of the devil. Doa yang Paulus katakan bukanlah seperti, "Oh Tuhan, tolong sembuhkan About gadis it in itu." very important ways. 많은 목사님들이요 사단 얘기 와냐 제법 물고. Tetapi Paulus berdoa seperti ini, "Di dalam nama Yesus, 나도 옛날에 keluarlah." 안 했어요 수준 높을 때. Ini adalah doa I did otoritas. not talk about Satan when my level was really high. 현장 가보고 Jika Anda tidak mengetahui hal When I ini, went into the field, and I bagaimana saw Anda how bisa serious melakukan it was. penginjilan? Apa gunanya menjadi orang Kristen? Most of the non-believers are Tahukah all Anda caught up in kenapa this. masalah mental semakin 농담을 bertambah? And that's when I realized Jesus was not joking around. 제일 처음에 제자 불러 Banyak sekali masalah di dunia ini. Tetapi apa yang akan Anda lakukan? He says, I called you so that I might be with you. 또 전도하기 위함이다. And also that they may preach the gospel. 또 귀신 내주는 권세 주기 위함이다. And also Banyak to give them pendeta authority to drive out bertanya demons. kepada saya, "Kenapa kamu In the beginning, selalu I did berkata not tentang understand the setan?" meaning of this. 마가복음 3장 13절 15절에 그렇게 기록돼 있어요. But it is written in Mark Di masa 13, lalu, verse 13 to 15. ketika level saya sangat tinggi, saya tidak berkata tentang setan. Tetapi ketika saya pergi ke ladang atau lapangan, saya melihat bahwa Paul went di to dunia the ini field and banyak he sekali saw orang-orang the yang spiritual problem when even if other tertangkap people oleh saw it, setan. they thought that it was a helpless situation. 이 사람이 귀신이 들리고 싶어 들린 게 귀신이 들려온 거예요. She didn't want to be demon possessed. She just became possessed. 자기 마음대로 안 Ketika 되잖아요. Yesus You don't work memanggil out the way you want. 그때부터 murid-murid 뭐가 보이기 시작하는 거예요. But that's when she nya, was able to ia speak. berkata bahwa aku memanggilmu untuk She was bisa able to bersama speak dengan about engkau. other people. 그렇게 Ia 말을 juga 해서 memberi And then mereka she would talk about it. otoritas untuk mengusir 돈을 setan. 찾아오는 거예요. And so people would be so shocked that they would bring their money to her to get their 근데 fortune. 본인은 막 괴로운 거예요. But herself, she's really bothered by this. Tapi 하도 많이 찾아오니까 pekerjaan 이 itu 사람을 tertulis 이용해가지고 dalam 돈풀이 Markus 하는 16 ayat 힘이 13 sampai 20 Because there was so many bahwa people Yesus coming to memberi her, mereka there were other kuasa people untuk that mengusir used to make setan. money off of her. 오늘 2부 때 얘기하겠습니다만 그 사람들이 바울을 고발하잖아요. And I'll talk about Ketika it. Paulus There pergi was ke those lapangan, people ia melihat that actually sued Paul. 이 bahwa 여자는 밤낮 없이 시달리고 gadis 있다가요. itu 이 바울만 dipenuhi oleh 해결된 거예요. setan. Night and day she's afflicted by these evil spirits, but after meeting Paul, she was completely set free. 자, 이 엄청난 현실적 사실을 교회는 전혀 Karena 깜빡하지 gadis 못하고 itu dipenuhi oleh setan, gadis itu bisa melihat orang lain. 지금 미국 땅에도 막 엄청난 일어나고 Dan 있는데 orang-orang merasa terkejut karena itu mereka memberikan gadis itu uang. 회를 하기 위해서 한국을 지금 아주 중요 국가로 지금 꽂았습니다. Karena banyak orang yang datang kepada gadis itu, maka banyak orang juga yang mau menjadikan dia sebagai bisnis. Setelah gadis itu bertemu dengan Paulus, gadis itu dibebaskan dan banyak orang tidak senang akan hal ini. Realitas ini juga terjadi saat ini dan gereja sedang dibutakan dari hal-hal yang seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu. But right now there is the doctrine and the mentality that it's okay to hurt and kill other people. Saat ini banyak sekali orang Muslim yang melihat bahwa bangsa Korea adalah menjadi bangsa yang subur untuk rencana-rencana mereka. Ada sebuah request juga untuk membangun masjid yang sangat besar di Korea. Politisi-politisi tidak mengetahui atau tidak sadar dan mereka hanya menyetujui saja tanpa memikirkan panjang ke depan. 얼마만큼 구원의 소중한 축복을 가지고 있냐를 오늘 확인해야 됩니다.
Today you must confirm this Tetapi saat ini salvation, ada wonderful sebuah salvation doktrin that you have. yang telah meracuni pikiran manusia bahwa And in today's sermon, there tidak were three apa-apa main untuk points membunuh of orang all lain of that. demi 오래전부터, penyebaran agama. 영세전부터 지구상에 있었던 문제, 여러분 가문 개인에게 왔던 문제를 하나님은 해결시키겠다는 겁니다. God said that He will completely solve all those spiritual problems that have come down through your family line that have existed Mengapa for such a long banyak time. masalah rohani yang semakin bertambah di kehidupan saya? Kita perlu memikirkan hal ini. Kita perlu melakukan refleksi ini. Jika tidak, maka kita akan berada dalam masalah yang besar. Hari ini kita harus mengkonfirmasi keselamatan yang luar biasa yang kita sudah punyai. Kita harus mengkonfirm. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang berada di dalam garis keturunan keluarga kita. Actually, when the gospel entered into our country, that's when the great developments happened. We started building hospitals and schools. Untuk Korea adalah suatu keuntungan bahwa agama Kristiani disebarkan 100 tahun yang lalu. 저는 확신합니다. I am so sure of this. 우리나라가 세계 복음화에 대한 나라이기 때문에 절대 Pada masa lalu, jika ada sebuah pohon yang sangat besar, kita tidak dapat menebangnya karena kita percaya bahwa ada suatu roh jahat di dalam pohon tersebut. Pada waktu itu, orang-orang sangat tidak berpengetahuan. Ketika Injil datang kepada negara kita, orang-orang mulai membangun sekolah, mulai membangun rumah sakit. Dan kita sangat diberkati sehingga sekarang negara kita juga bisa melakukan penginjilan dan misi. Karena itu saya sangat yakin bahwa negara kita, negara Korea, akan digunakan Tuhan terus untuk penginjilan dan misi dan tidak akan bisa dihancurkan. Saat ini dunia sedang menuju ke dalam kehancuran, tetapi karena kita melakukan misi dan penginjilan, maka negara kita tidak mungkin akan dimusnahkan. Karena itu gereja harus berdiri teguh. When in Busan was about to plant my church, I needed to have a place to live. Pada ayat yang kita baca hari ini, Paulus hanya menyelamatkan satu orang, tetapi itu mengubah seluruh daerah. Dia menyelamatkan suatu daerah, tapi ia juga menyelamatkan seluruh zaman. Kita harus memegang doa ini. Tahukah Anda berapa lama kata-kata ini mengubah dunia? Setelah Petrus mengaku Yesus adalah Kristus, hal itu berlangsung selama 1.500 tahun. Perang yang kita hadapi saat ini adalah perang Injil. Perang yang saat ini berlangsung adalah perang iman, perang rohani, perang kebudayaan. Karena itu Anda harus mengetahui seberapa berharganya Anda. Banyak orang tidak mengetahui dan tidak melihat seberapa berharganya orang di dalam gereja. Mereka tidak melihat seberapa berharganya orang pekerja gereja. Itu adalah konsep seseorang yang tidak percaya. Tetapi jika Anda sudah percaya kepada Tuhan, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ayat yang kita baca hari ini, setelah Injil dibagikan, terjadi penyembuhan. Di Korea ada 300.000 peramal. Tapi saya sudah menginjili 100.
because he wanted to take care of the house. Bagaimana seorang dokter bisa menjelaskan hal ini? 잘 내린데 내려서 자기가 다 해주니까 말이야. And I thought, well, that's a good thing because he's taking care of everything. 나중에 알았어. But later on, I found out. Bagaimana dokter medis bisa 저를 menjelaskan tentang hal ini, tentang masalah rohani yang datang kepada Came to me syaman atau peramal-peramal tersebut? while bowing down 90 degrees. 이상하다. I said, that's strange. 그래서 앞집에 Ada seorang anak muda yang bertanya pada saya, 일이냐 물어봤어요. And so I knew that the market owner across the street knows. Pak Pendeta, saya adalah seorang homoseksual. You don't know, she said. Apa yang salah dengan diri saya? 새로 싹 수리했는데 점쟁이가 1년 동안 들어가면 안 된다고 그래요. Oh, after he built this house and repaired it, the fortune teller told him that he could not move in within the year. 그렇게 잠시 전세를 놨는데 Orang itu berkata, apa yang salah That's why he dengan put it up menjadi for rent for just a year, and homoseksual? that's when you came in. Jika I said, oh, really? Anda memberikan saya jawaban, maka mungkin saya akan berusaha untuk mengubah. 북쪽으로 가라 했대요. 점쟁이가. And the Inilah yang saya fortune teller katakan. said, why don't you live somewhere else? Bukan suatu kriminal 근데 이 사람이 kalau Anda menjadi homoseksual, tapi itu adalah Home to the north. kriminal rohani. 군대 제대가 와. His son was in the army and Dan he was ada lagi yang lebih penting. discharged. 이 아들이 말이요. 사고로 죽어버린 거예요. But all of a sudden he died in an accident. 그래, 점쟁이가 Bukannya 그러니까요. kamu yang mau menjadi seperti ini, tetapi 북쪽으로 가라 했는데 kamu memang seperti ini. He went to the fortune teller Maka because of this pria itu incident, berkata, and the fortune teller said, I told you to go to the north, but you actually turned directions a little. 저 북쪽으로 가면 Kamulah orang pertama yang mengatakan hal ini. Banyak orang berkata You should have went to the city called Kupo, but you bahwa actually went somewhere else. dia sangat jelek atau dia It was sangat the fortune jahat. teller that was able to match that. Tetapi 너무 놀래가지고 kamulah orang yang pertama yang He was mengatakan so bahwa shocked, and he didn't know what to do. 그런 상태에다가 ini bukan kemauan saya. At that time, he met me again. Dan saya berkata bahwa jika Anda tidak 왜 그렇습니까? If I really knew when I first menyelesaikan met him, masalah ini, maka more, but masa depan it Anda wasn't like akan that. 여러분 menjadi 구원 못 buruk. 받은 사람들은 날짜도 지켜야 되고 방향도 지키고 다 지켜야 돼요. People who are not saved, they have to be very careful 그렇죠. about days and locations and directions. Dia berkata, ini pertama kali saya mendengar hal ini. 치고 하는 것이 뭐냐? Tetapi 내가 saya 운명이 berkata 너무 알아보기 싫은 거 어쩔 수가 없는 bahwa 거예요. itu ada di The Alkitab. reason why the non-believers, the unsaved, are getting their fortunes told is because they have no other choice. 우리 Ketika 구원받은 kita 사람은 mengalami 싹 ini, 해방돼 maka 버린 거예요. For those of us who are saved, we have ini been adalah really masalah set rohani. free from all of that. 날 지킬 필요 있어요 없어요? Is there a reason for us to have a certain day or else it won't work 있어요 out? 없어요? Juga tentang firman yang kita baca hari ini, You do have to keep the Lord's day. ini juga tentang masalah rohani yang ada di dunia sekarang ini. 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라. Yang pertama, Alkitab menjelaskan, 여러분이 시간 dan saya menjelaskan hal ini saat yang lalu. 여러분이 죽을 때 되면 아는데 그건 늦습니다. But if you understand all this at the time of your death, it's too late. 지금 언약으로 이 구원의 비밀을 붙잡고 우리는 민족 Tuhan yang memberikan Injil ini pada 언약을 kita, 잡아야 된다고. Tuhan We need to grab hold ingin of this membuat covenant and really have turning assurance of point our pada salvation, kita. the preciousness of it, and then save our nation and the Titik world. balik. 여기에 쓰임 받은 인물이 바울입니다. Paul was used Ini adalah untuk benar-benar mengubah hidup saudara 공부를 dari As you Kejadian know, 3, Paul was a 6, dan successful person. He 11. studied quite a lot. 여러분은 이제 복음 때문에 공부하고 복음 때문에 성공해야 됩니다. For the sake of the Saya gospel, akan you memberikan need to Anda have tugas, success. terutama yang ada You need di to study Amerika well. Serikat. Buatlah sebuah riset tentang hal ini. 이번에 그 교육위원장 된 우리 김성진 장로님이 제보고 이런 얘기를 하더라고요. Elder Kim Sung-jin, who used to be the director Orang-orang yang ada di Amerika banyak yang tidak melihat hal ini, tapi sebenarnya banyak sekali our tempat future lodge, generation, they tempat already pertemuan possess the Freemason. blessing of the gospel. 근데 유대인처럼 말이죠. 어디서든지 Terutama di tempat-tempat besar. 씹어줘야 되는데 그런 정신이 없다. Pergilah dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Mentality where they can survive anywhere they are, just like Mereka the Jews, juga so they don't memiliki 우리 렘들이 tempat 누구나 pertemuan 흔들린다. yang want besar. our remnants shake too easily. 이 흔들리지 않는 인물로 Yang mereka lakukan adalah Make them into mereka melakukan unshakable suatu individuals. pengalaman rohani, That's what he said. di mana ketika seseorang mengalami hal itu mereka tidak akan bisa lari lagi. 우리는 여러분들 살아가는 동안에 그 우리 공부하는 거 Di Korea saat ini All you ada remnants masjid right now, Islam students, don't di think of negara our studies kita. as difficult. 우리는 구원받은 자로서 민족과 세계 살려야 되는데 가는 어려운 길에 어렵다 생각하면 안 돼요. We are the Pergilah people melihat who apa are yang mereka saved. We have to lakukan. save our nation and the world, and on the road to Mereka that, berdoa it's considered untuk difficult.
당연히 menghancurkan seluruh dunia. joyful, a Sangat right full of menakutkan. joyfulness. 왜냐? 우리의 Dan ini 목표는 adalah pekerjaan Why? setan. Because our goal is not success. 그 뒤에 겁니다. It's something 5 kali sehari mereka berdoa untuk 우리의 melakukan 목표는 성공이 아닙니다. penghancuran di dunia ini. our goal is not success. It's something beyond. Sangat aneh bahwa orang-orang tidak peduli akan hal ini. Gereja bahkan juga tidak peduli akan hal ini. The success is just a basic level. With that success, we need to save the people Bahkan of orang success with all the percaya yang berkata bahwa mereka adalah orang yang sungguh percaya, mereka juga tidak peduli akan hal ini. Jadi apa yang mereka sebenarnya peduli? 우리의 시민권은 하늘에 있다. The reason is because our citizenship Hari ini is kita in heaven. harus mengalami berkat titik balik, 오늘 berkat turning point. Grab hold of this covenant today and begin something anew. 여러분 기도의 응답이 일어나게 됩니다. Roma You shall 16 receive answers to prayer. Roma 16 ayat 26-27 berkata bahwa ini adalah suatu misteri. All of you, all the spiritual problems flowing down family lines will be 그게 bound. 우리의 기도입니다. That is our prayer. Hal yang kedua adalah 우리 현장에 있는 yang kita baca hari ini, 조직 세력들이 jika 예수 kita 그리스도 menunggu, 이름으로 결박될 것입니다. And all of the systems kita of berdoa. darkness working in the field, working in Korea and the world will be bound in the name of Jesus Christ. 예수 그리스도 이름으로 전 세계 Jika Anda mengetahui seberapa berharganya diri Anda, maka Anda akan melihat bahwa All Alkitab the itu systems of sangat darkness working berharga. all throughout the world will be bound in the name of Jesus Christ. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Abraham, tapi dia harus menunggu. 준다고 약속했어요. God promises to give Yakub you menunggu authority. 21 tahun. 여러분 짧은 시간이지만은 기도에 응답받는 축복의 날이 되기를 예수님의 이름으로 Jawaban akan Although datang. today is a short time of prayer, I pray that it will be the beginning of amazing answers to prayer in the name of Jesus. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 우리에게 주신 Yusuf 언약을 menjadi 붙잡는 budak di 날이 Mesir, 되게 주옵소서. dan ia menunggu selama Grab hold of your 17 tahun dan akhirnya ia menjadi Perdana Menteri. 소중함을 발견하는 날이 되게 해주옵소서. Kisah para Rasul 13, Paulus berdoa supaya ia bisa 가문의 영적 문제 dipimpin oleh Roh 되게 Kudus. 해주옵소서. and a day where we can overcome all the curses of our family line. 우리 민족과 Dan kisah para Rasul 16 ketika pintu tertutup, 무너지게 해주시옵소서. Paulus berdoa dan menunggu. Darkness working all throughout our nation and the world be bound. 모든 흑암 세력들이 주 예수 이름으로 결박되게 해주옵소서. Dan hari All of the forces of darkness, the kitab yang kita systems baca hari ini, Paulus menunggu 예수 3 hari 그리스도 이름으로 di dalam doa in Jesus Christ. ketika ia dikejar oleh